Fondation Kadima Nsanilu wabantu wa moyo mwimpa baji bafila ka ukakesa kwa suka dibunako wakumuna mwakwambulisha bakwabu mwakwikala mulu tatu lupita na bani betu baji bikale bumbuka miabe yabu ya chibijilu ipo basomba bikala be kusomba miabe vuka baibobo kabo bajine bwa malu ali mwakala bapete invita ani yosha jamisoko yabu ani maruma kwabu meza bani bekso bantu abo kibatu litutana bwa kwabu bikola fondation wetu uji mwikala utaila bantu wetu mundo tatu blonde shele meja tujitombulisha babeji baji babwera mu lupitaji lwa Monsanto George lupitaji lwa diocese ya Kananga tubapesha maya kapi mujinda ni jampa kokaji mpinjeo bijumu bipite kubisatu tujitombulisha bakamba imamisawo ni bilambe bya kuvuala meko ali muluta tulwabuni kai ni mushindo kufikira bana kalasa ni makujonda pisha aji mu wakupeta bimuna bumuje muluba baba yikumuna bapinga jimikesi batono makupesha meko makwabo kaji bashana batono kabya bunyi bwabo wakumuna makukala bajambulisha imwe nzubu ya jonda pelu bya mukasai ne bya mukana bibi bepeta ka bijambulisha kuji Fondation Kadima ne manga ani bilamba bya ba munganga wakumune bo mwakwefuka na chifuko echi cha COVID-19 tujitufila binti nonsa imwe misambe mwakupeta ka bijimisani bapeta corne beef wakumuna mwakuja kabe batula mwakutuli kwaje mwakusumba bya kuchi jiba jituji babipeta tujika biji tutwa bilonge bietu panda tubyambuluisha ni bimu bintu biri mwakala bijishinga jipa jako bwaji tubapete kuji muluji kwaji tumajetu tato Felix Tshisekedi tujiba file malata kuji ekoli nai iji bikale balongo lola bana balonge mu nyaba mikumbananga ne ijibu mwakupeta jimanya jimbi tuji tombulisha mu bitu ba bishishilanga ne tuji kabiji tutanyila ni jambuluisha ja HCR au commissariat pour les réfugiés des Nations Unies tuji tutanyila malu a santé batambe na kushemene na pa centre de santé ibichi centre de santé wa Kawele le centre de santé wa Kalemba Mulumba mwaba uva ba milicien bakamwena sa kumpasila batamkulwa na vite niabe kitu itwaki jina ba mbabeji bajimulu tatu wakupeta bulonda ku makuta mashajile ajibo mwakupeta bulonda shele jumo na jabo tujika biji tulwanga na viti yapo twangasha bantu bajimulu tatu na mu territoire wa Dimbeleng yonse ni jambuluisha ja ACR au commissariat pour les réfugiés kibwa bureau betu bya Kananga kaje yanukulupetu kabiji lo fondation luju upeta kuji mundu jiki munene wa fondation ewu ne balunda bende babunyi baji mungulo bubujima tuji kabiji tufila kuji miendo wa kukekesha zobubu tuku ani tu école centre de santé ani mubisalu nyabi bantu mwasomba jilolo wa kupeta mushindo kwa kabe bayikulala kwa lukasa bamune kumakulepesha meba abutuku bayikulala meba makesi mungu mumusoko wa tumbachilala kubena munjila yonso munji butoke buli bufumila kuji munya anu kuji kwa Fondation Kadima baba nyine jiku jonso kamwendu kabo kwikala bamuna mwakusomba kubutoka jibe jimiji maibwele ki bimwe biji fondation mwenze mwentu munemu mukananga jambuluisha ya babuni kaji kaba ibabuni kaba ibamukananga to kaji bakule bwana mwentu munemu libere menjine fondation jini makuta kimolkai kwa tuba bigi misaya suba kombulisha fondation libere menjine kaba ni mwakufila po kanto kati itambe tumana tatuka yinbigana nayi alo kama kwa zamdi munu kanu yintatu tatu ijuku tatu nya kwanda muna kuma bikila tutupeta abantu bonso bali mundu tatu katero mu kwanda muna kuma bikila bonso mwabo katero ne beto lukumbana ne lutatu lukwabu lwane tusambire tujonso yibwani bantu ko bayigwela menjine nzubwewu ani biwe bibijini tenyi walo bantu bonso bato muna lelo libele menjine tujini makuta kali katero ne makuta to tuji bikala kubuse jibwa bantu
que imuenta tu itu jinai nele na mene batu itu pata na munji mumuntu emu bwani bamuno bwani kabe na mbalo ku keba jinema kaji mbalo na bwa kongulisha bantu na na badinji kenya mshinduji muludiki wa fondation Utulomba tete bini bons. Tukela toskikila mkangabe. Toskikila directeur.